అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నేను శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకాన్ని పాడబోతున్నాను. గౌరీశ వాయువరాయ అంజనీ కేసరి సుతాయ చ అగ్నిపంచకజాతాయ ఆంజనేయాయ మంగళం. वैशाखे मासि कृष्णाय दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलं. पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलं. सुवर्चलाकळत्राय चतुर्भुजाधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गलं. दिव्यमङ्गलादेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनपूर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलं. करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलं. भक्तरक्षणाशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलं. रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलम्. आञ्जनेयाय मङ्गलम्.